Nagbalang puso ng gipaygayon nga duwa ka adlaw nga L&D program, Cultivating a High-Performance Governance Culture, Insights from Best Practices of Bayawan City, nga giorganisa sa Negros Oriental Council of Human Resource Management Practitioners. Ang maong aktibidad gitambungan sa mga key governance leaders gikan sa nagkalaing-laing LGU o government offices sa Negros Oriental. Ilabi na sa mga opisina sa HR, Finance, Procurement ug Legislative Department. Tumong niini ang pagpaambit sa mga best practices sama sa fiscal responsibility, strategic procurement, prime HRM alignment ug integrated governance system sa lokal nga pagagamhanan sa Bayawan. Ug gani nangahimong mga resource speakers sila Budget Officer Ma'am Ofelia Urico R. Trinidad, City Administrator Mrs. Corazon P. Lirazan, Vice Mayor Rosmar Ayan D. Tihing, ug HRMD Officer ug NOCHRMP President Mrs. Veronica Grace P. Miraflor. Isip mga subject matter specialist sa nagkalaing-laing diskusyon. Gitambungan usab kini ni City Mayor John T. Raymond Jr. Din iyang gisaysay ang dakong abag sa panagiusa sa matag departamento. Apilang legislative ug executive branches aron masiguro ang angay ug tinuod nga serbisyo sa katawhan diin ang matag buwis kinahanglan magamit sa mga programa nga maghatag og solusyon ug makapaayo sa panginabuhian sa mga katawhan. Sa kinatibuk-an, dili lang kini usa ka learning session kundi usa-usab ka maayong higayon sa pagkaton ug pagtinabangay tali sa nagkalaing-laing LGU. Pinaagi niini gilauman nga mapalambo ang pagplano sa mas konkretong mga programa nga magdala og mas epesyente ug dekalidad nga pagpanerbisyo sa matag opisina sa lokal nga pagagamhanan sa Negros Oriental. Kini si John Christine Rewello gikan sa Media Bureau. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.